Game to of the main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion wins game 1. Ito, game 2 na po, mga igan. Okay, back to the ball game. Ball position sa Team Cebu City. Iguali 0 pa atong game 2 ha. O atong pasalamatan natong sponsor ning atong bakbakan diri sa Tabay Ilawom, San Vicente, Liloan, Cebu ha. Nga si Honorable Johnny Kabatingan, organizer nato si Marski Lial Pating og under Ryan Ruby Promotion. Iguali 0 pa, ball position sa Team Consolacion. Servisyo Tonton Kaban para ano, Jobert to Jimboy. Uwanan, nanaknak na si Jimboy. Gidokdok, gidikdik. Lah, tuara. Todi. Ilawom Tanil Miyagi. Ang tira ni Todi, di madawat sa ahensya. Side out. Iguali 0 pa, bola sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para tabla ang Team Cebu City ning atong game 2 o para champion na ang Team Consolacion kay sila ang nakadaog sa atong game 1 na. Best of 3 ang labanan. 1-0 na. 1-0. Kini para dos serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Point 2-0. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para 3. Tonton to Jobert. Answer by Tonton. Kulapo. May bagrak lang kalit. Out ball. Side out ha. Bola sa Team Consolacion. Here comes Todi Itsmedi. Win. 1-2 na. 1-2. Nagpunpun yun yung mga maing laki mo serbisyo sa volleyball dayon si Todi, Jimboy og si Tonton sa Team Luluan. Team Consolacion. Back to the ball game. Igualis 2 ha. Bola sa Team Consolacion, serbisyo Todi Itsmedi. Todi was born tomorrow. Todi. Two shot combination ni Todi. Away from home. Akala ni Todi pasok yung tira niya ha. Igualis 2 ang atong score. Bola sa Team Cebu City, serbisyo sa Forever para 3. Tonton to Jobert. Ibilo din siya. Thrown by Mr. Explosive. Paksit ang overhead. O kabangkas pa. Sus, grabe Idol Jobert ang pleasing ay. Grabe nag-pleasing si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Servisyo Kulapo. Sadam. Tuara. Mirakrak tas Tonton. Tonton again. Kulapo. Ilaras. Answer by Jimboy. Good item. Side out. 3-2 ang atong score at 3-2 in favor of Team Cebu City. Kini para igualis ni serbisyo Jimboy Claros. Grabe mga gahi. Tuara! Rak Tonton! Grabe, namagdok magmayos Tonton. Tuara, sumablay si Jimboy. Side out. 3-2 ang atong score in favor of Team Cebu City. 1 point lead ha. Sa Team Cebu City, serbisyo Kulapo is the best para 4. Tuara, Tonton. Tuara, Idol Jobert. Kulapo, Jobert attack. Double barrel attack. Answer by Todi. Wakakuhas Tonton sa gidsid eh. Sa lidsid si Tonton din skiliran. 4. Kini para 5. Serbisyo Kulapo. Tuara, Kulapo na naman. Away, 5-2. 3 puntos sa kalamangan sa Team Cebu City ha. Sa ating game to. Ito na naman si Kulapo para 6. Jimboy, tuag si kambulan Jimboy. 6. 2 ang atong score. 4 point lead sa Team Cebu City sa ating game to ha. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Mao na ang crispy and tasty chicharon ha. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store nga naimutang sa Abugon Sibunga o sa Sangat San Fernando ha.
O ang Arnoco no Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artware mga kaibigan, i-search niyo sa FB page ang Infos Kids Artware para makita ninyo ang ilang newly released t-shirt designs mga igan. Size 2 size 2 in favor of Team Cebu City sa ating game to. Shout out yan ni Konsyal Silsong Gabunada diya sa Kalunasan na Cebu City. Shout out sa Ditatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Shout out Papa Tericlas Arte Umano Elisir Traya diya sa Langtad Naga. Shout out Boss Charlie Milan og ni Boss Charlie Intervention. Shout out Boss Roy Tuico. Shout out ni Don Cordiniera. Og shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Shout out Boss Jana Krabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Dos size ang atong skora in favor of Team Cebu City. 4 na puntos ang Kalamangan. Shout out ni Bustoni og ni Mama Rizal pa sa Timpo Diaz Guadalupe Carcar. Dos size atong skora in favor of Team Cebu City. Back to live action. Servisyo Kulapo is the best. Osbon ako, pasalamatan na to atong sponsor ng atong bakbakan nga si Honorable Johnny Kabatingan. Organizer na to mo si Marski Lial Pating under Ryan Roby Promotion. Bola sa Team Consolation. Here comes Tonton Kaban para Tris. 2-6 to score. Point 3 size 3-6 ang atong score ha. 3-6. 3 puntos sa Kalamangan. Serbisyo Tonton para 4. Sadam, kuha pa. Bundakan ni Tudi. Sahod ni Idol Jobert. Lah. Kini. Jobert again. Ayay, kini pagkakataon ng Kulapo. Wala, Super Mario move. Tokpo ni Sadam. Kuha pa Tudi. Kini. For the kill na si Kulapo. Grabe. Tugsok eh. Side out ha. 3-6. 3-6. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para City. Point! City 3. 4 na puntos ang Kalamangan sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive again. To serve. Point na naman. 8-3 na. 8-3. Wala, kumapal na ang Kalamangan. Kinapala ni Idol Jobert Marcinas. Ito, Peranoy be. Ayay, Lobo to, it's my day. Answer by Kulapo. Good! Good shot ni Kulapo. Ukab ang kaspa sa overhead sa Team Consolation. 9-3. Kini para Jis. Serbisyong totoo ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara, lugapak na. Tuara, netbag. Side out, side out. Noibi 3 sa itong score ha. In favor of Team Cebu City. Servisyo to di. Wait! 4-9. Na 4-9. Servisyo to di. It's my day. Kuha pa, Idol Jobert. Tuara giatsan ng Tudi. Ni pagawas na Tudi sa yung secret weapon. Kulapo. Nice defense. Kulapo again. Jimboy. To Kulapo. For it on. Kuha na. Dayay. Sadam forever. Kuha pa. Kisi-kisi ang defense ang Tudi. It's my dick. Side out. Bola sa Team Cebu City. 9-4. 5 puntos ang Kalamangan. Servisyo Sadam forever. Jimboy to Kulapo, out from nowhere, mikalit lang aabot si Kulapo, oy. Out ball, giga pinawi boy. Jis 4 na. Jis 4 ha. Servisyo sa forever. Tudi. Fire in the hole. Tuara. Wala. Tuag si Kabula. 11-4 na, 11-4. 11-4 for the win ang Team Cebu City para tumabla. Servisyo Sadam. Kulapo to Tonton.
Jobert, again. La! Gigang ipinsa Team Cebu City. Oh, nice teamwork yun by Team Cebu City. La! Ay, Idol Jobert Marcinas. Sumablay. 4-11. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo to di Jimboy. Tuara. 5-11. 5-11. Servisyo Jimboy para size. Tuara Jobert. La. Tuntun. Overhead. Out ball. Cinco 11 ang atong skora para daog sa gimto. Servisyo Kulapo. Bang, tudi, kuha. Idol Jobert. Answered bala, tuara. Out ball. Ang hagi si Idol Jobert. Out ball ang tira. 5-11 ha. Bang! Muntik na tamaan. Mamma mia! Muntik na tamaan. 6-11. Auto. Bola sa Team Cebu City. Hindi talaga matapos-tapos ang laban. Ito, another na naman. Another chance for Team Cebu City to end game to. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas para daog. Kuitis. Ala, tuara! Kuha pa! Hala, tudis ba ni Kulapo? Niduta pagkatira. La, sadam. La, binubuhay na. Wana, rinakrakay na. Nagkaputo ka na. Hapa na mo. Kay binumbahay na. Ala, hapa. Kaya na. La! Grabe ha, rinakrakay na. Sa mahot na lang bala ni. Goal. Wana. May daog ang Team Cebu City. Sa score nga size 12 sa game 2 ha. Coming up next, game 3. Decision game 3, mga igan.